যে ঘটনাটা কিন্তু পাওয়ার মিউজিকের সাথে ঘটেছে তার কারণে কিন্তু পাওয়ার মিউজিকের রোড শো ক্যান্সেলও হয়ে যেতে পারে। सुने रात 2 बजे जगे हुए थे, घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के। কি বন্ধুরা ভালো না? চলে আসছো, চলেই যখন আসছো তোমাদেরকে মন থেকে আমি একটা রিকোয়েস্টই করব, তোমরা যদি সাচ্চা পাওয়ার মিউজিক লাভার হয়ে থাকো এবং তোমরা যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে এই ভিডিওটা দেখছো তো তোমাদেরকে বলবো প্রথম থেকে লাস্ট অবধি অবশ্যই আজকের ভিডিওটা কিন্তু দেখো, কারণ আজকে আমাদের সবাইকে অল ওভার ইন্ডিয়া সবাইকেই কিন্তু পাওয়ার মিউজিকের সামনে অবশ্যই দাঁড়ানো দরকার। তো বন্ধুরা তোমরা অবশ্যই এই বিষয়টা জানো যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেটা পাওয়ার মিউজিক কিন্তু রিসেন্ট গেছে হরিদ্বারে, এটা খুবই খতরনাক লেভেলের রোড শোতে অংশগ্রহণ করেছে, কিন্তু তার সাথে ঘটে গেছে খুবই বড় একটা দুর্ঘটনা। এই দুর্ঘটনাটা যেমন কোনো ডিজে সেটআপের সাথে যেমন না ঘটে, এটাই আমি কিন্তু ভগবানের কাছে রিকোয়েস্ট করব যে কোনো ডিজে সেটআপের সাথে এরকম যেন দুর্ঘটনা কোনোদিনও না ঘটে। তো কি হয়েছে, অনেকেই কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াতে ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে যে পাওয়ার মিউজিক অ্যারেস্ট হয়ে গেছে, পাওয়ার মিউজিকের খুবই বড় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিনে কি ঘটেছিল সেই কথা তোমাদেরকে অবশ্যই শোনাবো। পাওয়ার মিউজিকের কমিটি কি বলছে এবং সেদিন রাতে কি ঘটেছিল সমস্ত কিছু কিন্তু এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আমি তুলে ধরবো। যেই ঘটনাটা কিন্তু পাওয়ার মিউজিকের সাথে ঘটেছে তার কারণে কিন্তু পাওয়ার মিউজিকের রোড শো ক্যান্সেলও হয়ে যেতে পারে। তো আমি চাইবো না যে ক্যান্সেল হয়ে যাক, আমি বারবার ভগবানের কাছে এই জিনিসটাই রিকোয়েস্ট করব যে ভগবান আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সেটআপ এত দূর গেছে তার নাম কামানোর জন্য প্লিজ এই রোড শোটা যেমন কমপ্লিট হয়, আমি ভগবানের কাছে হাত জোড় করে এটাই কিন্তু অনুরোধ করব। আর তোমরাও কিন্তু ভগবানের কাছে এই জিনিসটা প্রার্থনা করো যে আমাদের পাওয়ার মিউজিক যেন রোড শো করতে পারে। আর ডিজে সার্জেনও কিন্তু এই বিষয়টা নিয়ে রিয়্যাক্ট করেছে, তার ভিডিও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আগে অনেকেই কিন্তু ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে পাওয়ার মিউজিক এর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, পাওয়ার মিউজিককে থানায় নিয়ে চলে গেছে। আসলে কি সেদিনে ঘটেছিল সেই বিষয়টা এখন তোমার সামনে আমি তুলে ধরবো। তো পাওয়ার মিউজিকের কমিটি সমস্ত বিষয়টাকে কিন্তু খুলে বলেছে সেদিন রাতে কি ঘটেছিল। তো চলো সর্বপ্রথম সেই ভিডিওটাই তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করছি, তো চলো আমার সাথে সাথে তোমরা সেই ভিডিওটা দেখতে থাকো। इन्हें अपील कर अपने हिसाब से, जैसे कुछ मुद्दा जो अपने खिलाफ हमेशा खड़े रहते हैं, आज हमें जरूरत है उनकी, आज जो इतना गलत मामला हुआ है अभी आप सबको पता भी चल गया होगा, छोटी छोटी क्लिप डल गई है कि पावर म्यूजिक जो हमारा वेस्ट बंगाल से आया हुआ था वो अपना जो दहियागी में साउंड सेटअप लग रहा था बिल्कुल गाइडलाइन के हिसाब से लग रहा था, लेकिन फिर भी उसकी किसी ने उसकी रिपोर्ट देकर उसकी जानकारी देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाने का काम करा। तो पुलिस प्रशासन ने वहाँ से आके वो हटवाने का काम करा। जैसे ही प्रशासन ने वहाँ से हटवा के उसे रोड के लिए उतारा, थोड़ी देर में ही पुलिस प्रशासन जहाँ से हटा के उसे ले गई थी वहाँ से थोड़ी आगे भी उसमें एक अचानक से एक छोटा हाथी वाला कोई आ रहा था दिल्ली साइड से, वो आगे घुस गया है उसमें, तो उसके चोट आई है। तो आप सभी से हम यही अपील करते हैं, सभी एसोसिएशन से, जो एसोसिएशन घर पे बैठ के काम कर रही है, सबकी रिपोर्ट देने का, सबकी इन्फॉर्मेशन देने का कि अब आपकी एसोसिएशन जो है ये डीजे वालों की कितनी मदद करती है हम देखना चाहते हैं। आज शिवम के साथ जो ट्रैक्टर ट्रोला था उसका जो ड्राइवर था उसको पुलिस ने अभी अपने पास बिठा रखा है, अभी देखते क्या कार्रवाई होती है। तो सभी भाइयों से और सभी कावड़ कमेटियों से और सभी एसोसिएशन वाले जो अपने आप को जो अपना मानते हैं डीजे का एसोसिएशन, डीजे के ठेकेदार जो मानते हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे उस भाई की मदद करे और शिवम की मदद करे, और इस कावड़ यात्रा में जो पावर म्यूजिक आया था उसको दोबारा से तैयार करवा के और इस कावड़ यात्रा को अच्छे से बनाने का काम करे। आपने जो काम करना था अपनी तरफ से वो कर दिया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर अब आज अगर कोई मुसीबत में है तो उसके काम कौन आता है ये अब पता चलेगा। जब निकले पुलिस तो प्रशासन परेशान कर ही रहा, कभी वहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ वहाँ से हटाओ, तो जब निकला सामने से आकर उसने राइट साइड में नीचे बांट दिया। भाई अगर हमारी गलती होती तो हमारा ट्रैक्टर ठुकता, अब वो पीछे से आकर ठुका ट्रोले में लगने के बाद वो उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है, मतलब उस तरीके से उस लोगों को बिठा लिया, ट्रोले वाले को बहुत ज़्यादा परेशान है, पूरी रात हो गई। मंगलोर के आसपास मंगलोर थाने में बैठा रखा जो भाई है अपना ड्राइवर ट्रैक्टर चला रहा था। अब यूँ मामला जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, जो एसोसिएशन है घर पे बैठ के भैया देखो सभी के विरोध उनको ये कर दिया वो कर दिया। आज इस एसोसिएशन की जरूरत, क्योंकि सारी एसोसिएशन सभी क्षेत्र से यहाँ पे डीजे आए हुए हैं, मैं भी और भैया सारे के सारे और सभी अपील करना चाहेंगे कि सारी एसोसिएशन जो बनी हुई है ये मंगलोर थाने में आज आ जा।
তো বন্ধুরা, সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেকে ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে, তাদেরকে বলবো কি ঘটনাটা ঘটেছে তোমরা আগে বিস্তারিতভাবে সেই বিষয়টা জানো, তারপরে ভিডিও বানাবে। ফেক নিউজ সোশ্যাল মিডিয়াতে ছড়াও না কতগুলো ভিউ কামানোর জন্য, এই জিনিসটা তোমরা করো না। আর ডিএ সার্জেন এই বিষয়টা নিয়ে কী বলেছে তার মুখেও কিন্তু আমরা শুনবো। তো চলো আমার সাথে সাথে তোমরা সেই ভিডিওটা দেখো। सुने रात 2 बजे जगे हुए थे, घटना हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, या किसी को हेट कमेंट ना पहुंचाएं, क्योंकि इसी तरह का आपके भाई के साथ भी हुआ था पिछला साल। उस समय जो सिचुएशन रहता है वो मालिक को ही पता रहता है कि क्या सिचुएशन रहता है, लेकिन लोगों ने उस चीज़ को उतना सीरियस नहीं लिया। भाई इसमें ओला वाला का कोई गलती नहीं है, पीछे से कोई ठोक देगा तो इसमें कौन ही क्या कर सकता है, कोई भी। आप सब मिलकर दुआ कीजिए कि वो ड्राइवर भाई को जल्दी से जल्दी सही हो जाए। আমি ভগবানের কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করব যে পার মিউজিক যেন রোড শোটা তার সম্পূর্ণ করতে পারে। আর যারা ফেক নিউজ ছড়াচ্ছে তাদেরকে বলবো তোমরা ফেক নিউজ বন্ধ করো। আর সবাইকার মধ্যে কিন্তু এই ভিডিওটা শেয়ার করে দাও। আমি কিন্তু সাবস্ক্রাইব করতে বলবো না, কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করতে বলবো যে তোমরা সবাইকার মাঝে কিন্তু এই ভিডিওটা শেয়ার করো, যেন সবাই অরিজিনাল নিউজটা জানতে পারে যে পার মিউজিক সাথে আসলে কি ঘটেছে। বন্ধুরা, এই নিউজটা যখন আমি প্রথম শুনি তখন আমারও মনটা খুব খারাপ হয়েছিল। তো যাই হোক, কিছু করার নেই, যদি দুর্ঘটনা লেখার থাকে দুর্ঘটনা ঘটবেই, কিন্তু দুর্ঘটনা থেকে কী করে পার মিউজিক বেরিয়ে আসে সেটা এখন দেখার পালা। তো চলো, তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে পরে আরও। আর যদি কোনো আপডেট পাই তো অবশ্যই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সামনে অবশ্যই তুলে ধরবো আমি। তো চলো, দেখা হবে তোমাদের সাথে পরে আরও। ওকে, বাই, টাটা, চলো।